Today is November 6, 8:39, 8:40 na PM. So na pod. Ita naka video kay late na ta naka abot sa Bayugan. Actually, I'm here at Bayugan, Agusan del Sur. So late na ta nakaabot dire. So after abot, run na diretso. So wala ta ka, supposedly today is swim and bike atong session. Ba? Swim and bike. So morning ang swim, afternoon ang bike. Wala man ta ka swim. Di ta ka swim ganina. Ikuha na itong sakyanan sa Toyota. And then diretso na biyahe going San Francisco. Nag-trade check ta dito. Then diri sa Bayugan, trade check also. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka-accounts sa itong check. Pag-abot rin Bayugan, mga around 5 PM or 6 PM na. So, diretso ta run. Run na lang tayo. Compensate na to atong training session for swim and bike. Run tag 40. Wait. Nag-run ta og 5.5 kilometers. That is 42 minutes of running. So that is today. Huy. Details. 4:39, 7:39 na to pace. So easy lang yun. Load lang. So 165. That's it. Tanaw na to atong training. Time and zone. Nataka zone 3 ta, zone 3, zone 2. Blurred man ay. Zone 3, zone 2. Tapos mapa. So okay diri sa Bayugan. Diri ko nag-check-in sa pangalan na to eh. Kalimot ko. Pangalan sa hotel. Forget the hotel. Basta gwapo siya na hotel diri sa Bayugan. I didn't expect na naday ngani na hotel sa Bayugan. So, tama ra po diyang price. So, kaplastar tagtaro. So, dahil sa lupin para sa basa, gina siya. So, part ganyan ito ko. Trabaho. Sa itong training. So, squeeze yun itong training. Dili pwede na dita ka training. So, gapo lang CR. Mga basa. Tapos like chinelas. Gapo lang mga amenities. It's like it's. Tapos, ito ano eh. Magiging ito ang trabaho. Biyahe. Pil sa biyahe. Workout. So, wala tayo buhaton within this week. Sige ratag run. Okay. Hindi man ta makadalag bike. Next time makadala ta bike dire. Or kung magpamati ko. So, that's it.
For today, kapoy. Ugma na sad. Go ahead.